अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदार से मुखातिब है। आज की सबसे बड़ी खबर जुडिशियल कू है, अदालती मर्डर है, अदालती कत्ल है, निज़ाम इंसाफ का दफन करना है। आज 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क, जो भी बंदा ये शऊर रखता है या जो भी बंदा ये सोचता है कि उसने जिंदगी इस मुल्क के अंदर गुजारनी है, मायूस है। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं और वो खौफज़दा भी है, उसके चेहरे पर मायूसी भी नजर आती है। 25 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क में एक बंदा है, एक दीवाना है जो आज भी मायूस नहीं है, एक दीवाना है जो आज भी डटा हुआ है और वो अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ वो कैदी है, इमरान खान है। वो आज भी मायूस नहीं है। इमरान खान इनकी असलियत जानता है, इमरान खान इनकी औकात जानता है, इमरान खान इनकी जड़ें और इनकी बुनियादें जानता है। इमरान खान को यह पता है कि 25 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क में 77 सालों के बाद एक बंदा इनके सामने खड़ा हुआ, एक बंदे ने दिलेरी की और इन्हें चैलेंज कर दिया और वह इमरान खान है। उसके बाद इनकी छलांगे देखें, इनकी उल्टी छलांगे देखें। यानी ये अदालतें, ये जजेस, आप तमाम तर यानी इनकी चीजें खुलकर सामने आ गई। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास, ये मार धाड़, बंदे उठाना, गायब कर देना, मारना, ये पुलिस का निजाम, ये पटवारी, ये तमाम तर सिस्टम पाकिस्तान का जो खुलकर हमारे सामने एक बल्कि उधेड़ करने आप कह सकते हैं, एक धागा अलग अलग करके इमरान खान ने हमारे सामने रख दिया। वो इसी वजह से इमरान खान आज भी मायूस नहीं है, चूंकि वो जानता है कि इनके अंदर दमखम नहीं है। 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क में एक बंदा खड़ा हुआ और सिस्टम को लेने के देने पड़ गए। यानी सिस्टम को डाइया ही खत्म नहीं हो रहा कि भाई ये भी कर दें, वो भी कर दें, जनाब ये जजेस करेंगे। अमीनुद्दीन खान साहब जैसे जज को, चौथे पांचवें नंबर के जज को उठाकर जनाब किधर बैठा दिया गया। ये जो सब कुछ हो रहा है ये गैर मामूली है, ये मामूल के मुताबिक नहीं हो रहा। इसलिए इमरान खान को उम्मीद है, अभी भी इमरान खान का जो एक पैगाम है ये इंतहाई हौसला अफजा है। इमरान खान आज भी ये समझता है कि असल में ये वक्ती तौर की एक डेस्परेशन है, ये वक्ती एक हवा का झोंका है, ये एक आप कह सकते हैं कि एक फ्लैश फ्लड है जो कि खत्म हो जाना है और इसके बाद इसकी हैसियत कोई नहीं रहती। असल ताकत होती है पब्लिक ओपिनियन, अवाम किसके साथ खड़ी है, और ये रियलिटी है। शायद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को ये महसूस ना हो रहा, लेकिन दुनिया का तमाम तर फलसफा, दुनिया की तालीम, दुनिया का शऊर ये कहता है कि जहां पर अवाम खड़ी है वही सिर्फ एक रियलिटी है। और अवाम अडयाला जेल के अंदर, उस बैरक के अंदर बंद है, अवाम उस अडयाला जेल के अंदर जाकर खड़ी है। अब सिर्फ श्रीलंका की मिसाल ले लें, हमारे पड़ोसी मुल्क की, राजा पाक साहब वगैरह ने हुकूमत बना दी, अपने भाइयों खानदानों ने मिलकर लोगों को मार मार कर तबाही निकाल दी और फिर हुकूमत बना गई। पूरा खानदान हुकूमत के अंदर आ गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब अवाम निकली, राजा पाक साहब आज तक मेरे ख्याल में वो मुल्क में नहीं आ सकते या मुल्क से भागे हुए। हसीना वाजिद बांग्लादेश के अंदर, यानी जिस दिन उसके महल को घेर दिया गया था, उस दिन भी उसने अपने घर के अंदर जनाब वो शाही कबाब और टिक्के और रोस्ट वगैरह बनवाकर उसने कहा था थोड़ी देर में फाड़ूंगी, यानी कबाब फाड़ने वाली थी। लेकिन उसे आखिर में आकर बताया गया कि जनाब यहां से खिसकें, यहां से निकलें, नहीं तो ये नो कि आपके सीख टिक्के और ये कबाब बच जाए। उसके भी बड़े लंबे ख्वाब थे। उसने भी इसी तरह, बल्कि उसने स्टूडेंट्स को टेररिस्ट कह दिया था, उसने भी इसी तरह के कवानीन बनाए थे, उसकी भी इसी तरह की डेस्परेट मूव्स थी। ये सब कुछ हुआ था। लिहाजा ये जो सब कुछ हुआ है ये नॉर्मल नहीं है, ये अबनॉर्मल बिहेवियर है, ये एक अबनॉर्मल रवैया है। और अगर किसी आप एक पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट से आप पूछेंगे तो पॉलिटिकली ये सारी जो चीजें की जाती हैं ये डेस्परेशन है, ये देर पा नहीं है, ये देर पा नहीं ठहर सकते, ये मौजूद नहीं रह सकते, ये चलेंगे नहीं इस तरह से, ये सिस्टम इस तरह से मूव नहीं करेगा। ये कोलैप्स कर रहा है, ये खत्म हो रहा है, ये घट रहा है, ये डिटेरियोरेट कर गया, इसकी मॉरल, अखलाकी, लीगल, कानूनी वैल्यू खत्म हो गई है। और सिर्फ ये हो सकता है कि वक्ती तौर पर आप 4 फैसले अपने हाथ में ले लेंगे, वक्ती तौर पर आप 4 बंदे उठा लेंगे, वक्ती तौर पर आप लोगों को मार लेंगे, वक्ती तौर पर आप शायद एहतजाज नहीं होने देंगे, वक्ती तौर पर आप शायद इमरान खान को भी जेल के अंदर रोक सकेंगे। लेकिन ये देर पा नहीं है, ये हो नहीं सकता, ये चल नहीं सकता और ये कभी भी नहीं चलेगा। और दुनिया में कहीं पर भी ये निजाम इस तरीके से, सिस्टम इस तरीके से चला नहीं है। ये वक्ती हाईलाइट्स हैं जो कि चलाई जा रही हैं। मैं चंद साफियों का रद्द-ए-अमल आपके सामने रख देता हूं। तमाम तर सोशल मीडिया उठाकर देख लें, टेलीविजन उठाकर देख लें, सिर्फ चंद नूनी है जनाब जो कि वो भी जो समझदार है वो नहीं बातचीत कर ले, लेकिन चंद नूनी है जिनका मुफाद एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। लिहाजा वो अपने मुफादात के लिए बीवियों को शॉपिंग करवानी है, बीवियों को मुल्क से बाहर भेजना है, बच्चों की तालीम है, ठीक है, उनका भी फुद्दू लगा हुआ है और वो खुश है इस चीज में कि माल धमड़ी कुछ ना कुछ वो कमा रहे हैं। उनके अलावा तमाम तर, यानी मैं देख रहा था रजा रब्बानी ने भी आज खत लिखा, उन्होंने कहा जनाब ये नहीं है, ये गलत है और ये हर सूरत गलत है। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिख रहा है। बैन अल-अक़वामी आज वो वाशिंगटन के अंदर मैथ्यू मिलर, उसका तो जनाजा निकाल कर रख दिया गया उन्होंने, साफियों ने। उन्होंने कहा जनाब ये क्या ड्रामा है आपने पाकिस्तान के हवाले से, क्या या आप लोग आंखें निकालकर डड्डू की तरह आ जाते हैं, लेकिन आपकी तो औकात ही नहीं है, आपका तो कोई इनपुट ही नहीं है। आप दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स, बुनियादी हुकूक, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फलाना ढिमकाना बातचीत करते हैं, लेकिन आप तो शैतान है। और उसने शैतान की तस्वीर भी मैथ्यू मिलर को दिखाई है। लिहाजा मैं कुछ साफियों का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने रख देता हूं और फिर इमरान खान का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने रख देता हूं। आप खुद ही अंदाजा लगाइएगा कि वक्ती तौर पर यह सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये ना तो दूररस है, ना तो ये देर पा है, ना ये सस्टेन करेगा, ना ये चल सकता है। इमरान खान ने अडयाला जेल से पैगाम भेजा है, जो अलीमा खान साहब ने बातचीत की और फैसल चौधरी साहब ने भी की है। इमरान खान साहब कहते हैं ये मेरा मुल्क है, मैं हर सूरत इसके लिए खड़ा रहूंगा। मुझे अगर सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ी
یا شاید ان کا پلان بھی ہے کہ میری باقی زندگی انہوں نے مجھے جیل کے اندر رکھنا ہے, مجھے یہ سب کچھ قبول ہے, ہر صورت قبول ہے. انہوں نے کہا کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی عوام, فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. میں تو ساری زندگی قید قبول کر لوں گا, یا آپ لوگ بھی قید قبول کریں گے؟ عمران خان نے کہا کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں, یعنی پاکستانی عوام سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس ملک میں آپ کے بچے رہیں گے یا یہ ملک رہنے کے قابل ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یعنی وہ جو پبلک اوپینین کی بات چیت کی, عوامی سوچ کی بات چیت کی, عمران خان نے آج بھی سارا کچھ عوام کے اوپر پھینکا ہوا ہے. یہ عمران خان واحد بندہ ہے پاکستانی عوام کو میرے پاکستانیوں کہہ کر پکارتا تھا. عمران خان واحد بندہ ہے جسے 8 فروری کو یہ پاکستانی قوم کے اوپر, عوام کے اوپر یقین تھا کہ یہ لوگ باہر نکلیں گے. قسم خدا کی اس دن مجھے بھی یقین نہیں تھا, مجھے بھی ڈر تھا کہ کیسے یہ ان پڑھ, یہ کیسے جا کر جناب وہ نیل کٹر, بوٹ, فلانا ڈھمکانا, بینگن, حلوہ, یہ کیسے کہاں سے ڈھونڈیں گے. قسم خدا کی میں نے خود اپنی پنڈی کی سڑکوں پر آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ سٹیچر کے اوپر ووٹ دینے کے لیے آئے ہوئے تھے, لوگ آکسیجن وہ اٹھایا ہوا اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا وہاں پر آئے ہوئے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے یعنی اسکول گوئنگ کڈز وہ اپنی دادیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور انہیں یاد کروا رہے تھے, نقشے انہوں نے بنائے تھے, بینگن ایسے بنتا ہے, بھنڈی ایسے بنتی ہے, نیل کٹر ایسے بنتا ہے, یہ دیکھ لیں, یہ اس کے اوپر جا کر آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. آج عمران خان اگین وہی سوال کر رہا ہے, اگین اس کا وہی ٹرسٹ ہے پاکستانی عوام کے اوپر, اور یہ ریئیکشن آئے گا. بہرحال میں رد عمل کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, مختلف جو صحافی اور مختلف سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈسکشن اور بات چیت ہو رہی ہے. سمی ابراہیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب جسٹس امین الدین خان کو آج سپر چیف جسٹس پاکستان کا بنا دیا گیا ہے, اور جسٹس امین الدین یہ وہ بندہ ہے جس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر مس کنڈکٹ کی ایک درخواست موجود ہے کہ اس نے اداروں کو ورگلایا ہے سپریم کورٹ کے خلاف. یعنی ایک بندہ جو اپنے سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں باقی اداروں کو کہ ان کے فیصلے نہ مان, اسے سپرا مطلب خلائی مخلوق بنا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ ایک جوڈیشل کو ہوا ہے. سمی ابراہیم صاحب کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آج برباد ہو گئی ہے, اور سپریم کورٹ کی بربادی میں بہت سارے ججز کی اپنی بھی خواہشات تھی, پرکس اینڈ پریولیجز, پروموشن, آگے بڑھنا, اوپر آنا. یعنی جو تیسرے چوتھے نمبر کا بندہ وہ چیف جسٹس بن رہا ہے, وہ چوتھے نمبر سے اٹھ کر جناب کانسٹیٹیوشنل ہیڈ بن رہا ہے, کوئی کسی کو کچھ مرا دے, کسی کو کچھ مرا دے, کوئی اڈہاکزم کے اوپر آ رہا ہے, تو مال یعنی روکڑا سب کا لگا ہوا ہے, یعنی کھائی جاؤ, کھلا کھائی جاؤ جتنا کھا سکتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ جناب ججز کی اپنی خواہشات بھی اس کے اندر شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ جس دن سپریم کورٹ کے باقی ججز یا منیب اختر صاحب نے یا سب نے یہ کہا کہ جسٹس یہ آفریدی صاحب بلا لیں, فل کورٹ بلائیں, اس دن جناب جسٹس یہ آفریدی صاحب لاہور چلے گئے اور وہاں پر جا کر خدیجہ شاہ اور ان سب کو بٹھا کر کہا میں جناب جیل ریفارمز کروں گا. حالانکہ اس دن جیل ریفارمز کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کہا اب چیف جسٹس ٹروتھ لیس ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا قاضی کا مکروہ کردار ہے جس نے سپریم کورٹ کو ختم کر دیا ہے, ٹروتھ لیس سپریم کورٹ ہے, ٹروتھ لیس چیف جسٹس ہے. آج کا دن بہت برا ہے. ٹرائیکاٹمی آف پاور آج پاکستان کے اندر مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے, اور آج پاکستان کا آئین شاید یہ سب کچھ بڑھ گیا ہے. صدیق جان صاحب اپنے ویلاگ میں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پورے پاکستان کو پتا تھا کہ امین الدین خان کو لایا جا رہا ہے. یحییٰ آفریدی کی انہوں نے کہا کہ یحییٰ آفریدی نے جو مخالفت کی ہے, یہ جو تھا سب کچھ, انہوں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. امین الدین خان سلیکٹڈ ہیں, انہیں چن تخیب کر کے لا کر بٹھایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے تمام تر کمیٹیز کے اندر اپنے نمبر پورے کر لیے ہیں, لہذا حکومت اب قاضی گروپ کو مزید مضبوط کر چکی ہے. یعنی قاضی کی جو باقیات ہے, ایک مکروہ کردار کی جو واقعات ہیں, انہیں مزید مضبوط کر دیا گیا ہے. صدیق جان صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ جو وہ کہتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی حکومت کو خاموش حمایت حاصل ہے. یہ بہت حیران کن ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب خاموشی کے ساتھ حکومت کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں, یعنی حکومت کے لیے راستہ نکال رہے ہیں. موجودہ چیف جسٹس پر شدید ترین تنقید ہو رہی. متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس امین الدین خان اس وقت سپر چیف جسٹس بن گئے. یعنی ایک تھا چیف جسٹس, ایک ہے سپر چیف جسٹس. ایک عمارت ہے, 2 عدالتیں ہیں, ایک الگ عدالت, ایک الگ عدالت. اب یہ اس کو خود آپ دیکھیں, سوچیں اور محسوس کریں, اور جو بھی آپ کے پاس تعلیم ہے اس کو اپنے شعور کو سامنے رکھیں. یہ چل نہیں سکتا, یہ دیر پا نہیں ہے. نظام, یہ سسٹم اس طرح سے کام نہیں کرتا. ریاستیں اس طرح سے کام نہیں کر سکتی. ایک گھر اس طرح سے کام نہیں کر سکتا. ایک گھر کے اندر معاملات نہیں چل سکتے. لہذا یہ چند ایک وقتی ایک چھلاوا ہے جو کہ کریٹ کیا گیا. اس کے بعد متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ کے اندر 2 عدالتیں بن گئی ہیں, ایک الگ عدالت ہے, دوسری عدالت الگ عدالت ہے. انہوں نے کہا کہ آج کی جو جوڈیشل کمیشن تھا اس نے چیف جسٹس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ آئینی معاملات کو سن سکے. سینئر پیونی جج منصور علی شاہ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ آئینی معاملات کو سن سکے. اطہر من اللہ صاحب کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ آئینی معاملات کو سن سکے. حالانکہ امین الدین خان کو سمجھ لیا گیا, جنہیں دستخطی جج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امین الدین خان ماضی میں اداروں کو ورغلاتے رہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نہ مانیں.
जमाल खान मंदोखेल जो कि जनाब ये शामिल है इस आईनी बेंच में शामिल है, उन्होंने कहा कि जमाल खान मंदोखेल इनके नोट के साथ तो कादी फाइज ईसा ने इत्तेफाक किया था, ये कादी फाइज ईसा की कोर टीम है जो कि मैदान के अंदर उतारी गई है। उन्होंने कहा कि 2 जजेस ऐसे हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, ये जाहिर बलूचिस्तान जाते हैं, वहां का सिक्योरिटी के भी मसाइल बहुत ज्यादा हैं, और जाते आते जब कोयटा जाए बलूचिस्तान जाए जाहिर गाड़ी रास्ते से गुजरती है और सिक्योरिटी के मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि नईम अख्तर अफगान हो गई, मसरत हलाली हो गई, ये 4 बंदों का ग्रुप है जो कि एक तरफ मौजूद है और बाकियों को ये रोटेट करते रहेंगे, ऑनरेबल जस्टिस बाकी जो भी हैं उन्हें ये करते रहेंगे और आगे पीछे करते रहेंगे। उन्होंने कहा ये मिक्स और रिमिक्स किया गया है, अब हुकूमत अपनी मर्जी की 18 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजीद लेकर आएगी। इसी तरह की गुफ्तगू हसनात मलिक साहब ने की है और उनका यह कहना है कि हुकूमत बाज़ाहिर बहुत ज्यादा खुश होगी, ये एक जुडिशियल पॉलिटिक्स है जो कि हुई है, और अमीनुद्दीन खान साहब को किसी और बंदे ने वोट नहीं दिया, सिर्फ हुकूमत ने उन्हें वोट दिया है और अपना वोट उन्होंने डाला है, इसके अलावा उनका कोई वोट और नहीं पड़ा है। अतर मिनाला साहब भी जो मुअज़्ज़ज़ के साथ अतर काज़मी साहब वो भी इसी तरह की बातचीत करते हैं कि अडाला जेल में इमरान खान जो बातचीत कर रहा है और तहरीक इंसाफ की जो बाहर स्टेटमेंट है, इन दोनों में भी जमीन आसमान का फर्क है और ये सब कुछ हो रहा है। अब सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसिव रद्द-ए-अमल चीफ जस्टिस के ऊपर, अमीनुद्दीन खान के ऊपर, इस बेंच के ऊपर और इस कार्रवाई के ऊपर बहुत ज्यादा है। याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक ओपिनियन प्रिवेल करेगा। अवाम जहां पर खड़ी है, लाइन वहीं से शुरू होती है और वही असल हकीकत है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।